Poleni ndugu zangu, batu ya Kongo, batu ya Bukavu, batu ya Sud Kivu, batu ya Maniema, batu ya Kindu, batu ya Kalemi. Ndugu zangu, batu ya Kongo. Bwana, leo tuko pamoja, kama kawaida ni tuko TV show. Najaribu kidogo kuongea na nyinyi kuhusu mambo yale ambayo yanaendelea kote ya Kongo, mosher. Bwana, mulilamukaje batu ya Kongo, mulilamukaje batu ya Kadutu, batu ya Bagira, batu ya Bukavu, Ibanda, batu ya Nyawera, batu ya Nguba, batu ya Muhumba, batu ya Panzi, batu ya Nyangezi, batu ya Luvunge, batu ya Kamanyola, batu ya Uvira. Vraiment mulilamuka lakini bwana, mkaze moyo tu, mkubaliane na yale yote ambayo yanaendelea leo. Ni changement ya nchi, ni vizuri tukubali, ni vizuri tukubali ndugu zangu. Mambo yana change, vitu viko vinaenda vina changer mon cher. Il faut me comprendre ka vitu vina changer, il faut comprendre ka vitu vina changer. Ni ndugu yenu mzee Tuko, niko hapa na nilikuwa natafuta vraiment ni basalimie, ni bakaze, lakini ni kweli ni vizuri tu comprendre ile changement inaendelea kwetu. Tukasikia mavita zilianzilia kule makote ya Masisi, bikashuka. Mwanzo kanzi ilikuwa ni Ruchuru, bikashuka bikafika mpaka Masisi, Makichanga kule kote mpaka bikaendelea hata Walikale kule kote Butembo. Bwana, hii mavita ikakuya mpaka Goma, ikaendelea Masake manini, tukasikia na shuka hata makote ya Mabirava, tukasikia bwana, tukasikia kisinaendelea shuka ikafika hata Makalehe manani Malwinja Ijunjo kwenye vraiment Mungu anaiparinye kule nako tujue vitendelea ile yote ni machangement zisikokia mwinchi. Vraiment ndugu zetu mkomprendre vraiment ona saa kaka video kaleo. Wasoda wanalala chini. Sonagisi hivi ni vitu vilipitikana Kamanyola hivi. Kwa mfano kuko hata hivi vingine venye kulikuwa mezantante katikati ya FARDC na wazalendo. Hii yote ni mabitu ya vinaende vina change doke ni changement ya inchi. Bandugu zangu bakongole, bandugu yangu, vraiment il faut comprendre le changement. Tukubaliane kuishi kwa amani, tukubaliane sisi zote sasa tupendane. Hata vile bandugu zangu, mimi sijui vima tulikuwa tunafia nini. Tulikuwa tunafia vitu ya ukabila, au bamoya au ni Banyarwanda, bangine aseme ni Babembe, tunaitana hata majina asema Maimai, tunaitana majina asema sijui banani. Ile disconvergence yote, division zote mushere, ile nje ilikuwa tuletea conflict zote zapata hapa. Lakini ni vizuri sasa ndugu zangu tukomprendre, tukumbuke kama hii nchi ni yetu, hii nchi ni ya mababu, hii nchi ni ya ancêtre betu mushere. Bavie bali kemba juu ya inchi, bavie bamwa balifanya kisoda, bangine balifasi juu ya manini bitu fulani. Mimi niko mtu wa zamani, mimi niko mtu mwenye ilikuwa ile carte pour citoyen ile ya zamani, ilikuwa ya mavere, zile za vere za mrefu. Mimi niko mtu mwenye itumikisha franga, tunaita mafranga sema makuta, enzairi makuta. Mimi nitumikisha makuta.
Mais ça veut dire que mimi niko mtu mwenye kuna experience kabisa wa ndugu zangu. Lakini vraiment ni vizuri tukubaliane na changement. Tukubaliane sasa kama il faut tupende nchi yetu. Il faut tukubaliane sisi yote kama tuko ba Congolais mon cher. Tuko ba Congolais, tuachane ile vitu ukabila. Nani, lakini vraiment ni abi vraiment. Quand tulifika ku niveau ya kukulakulana, kuchomana mpaka tunakulana mon cher. Kupigana masasi sama animaux, Jutu ya vitu ya ukabila, vraiment tukubaliane hivi tuchange mon cher. Tuanze penda nchi yetu, vraiment tufurahie nchi yetu. Tu comprendre hata kama gisi tuko na nchi yenye iko vraiment riche. Uko asikia ma cobalt zote ni kwetu, ma minere mbalimbali, ma oro, ma diamant, ma nini, kuko hata petrole yenye iko inakuwa ba Congo, unaona ile yote ni richesse, mabaraji dinga, hii baraji ni kuona hapa ku television nani ku video, hii baraji ya Ruzizi de. Unaona ile yote ni richesse ya nchi ya kwetu. Ndugu zangu, il faut tu comprendre, tukubaliane kuishi sasa, sa vraiment bandugu. Tuachane na vitu ya kuchukiana, kuwana, kukulana. Vraiment tutie mkono fasi moya, tupende nchi yetu kabisa. Wana watu yuko na Mungu yuko na utilize. Tuwakamate bati saba sovere basi. Jua hakuna ingine option, hakuna ingine option. Hatuna ingine njia. Donc il faut tukubaliane. Unajua Patrice alimbaka, frère Patrice akalimba, aseme atandele, ase nzambe Mungu atakumbukaka nchi yetu, Nzamba kobosa na te. Mukolomogo boye, nzamba koya kusunga mboka na biso. De ba yembi ebele ba yembaka pona profesi wana. Sikoyo, sasa mimi kitu neza sema bandugu yangu, il faut tu comprendre kama nchi yetu sasa mon cher. Watu wote walikuwa kama siku moja Mungu atatukumbukaka, atatutoshaka mu esprit ya pauvreté. Angalia mon cher, dunia mzima hakuna mtu alikuwa anazarauliwa sa Congolais. Hakuna mtu alikuwa anakamatiwa sa fenea, sa mtu mwa vaurien mu maisha sa Congolais. Et pourtant mon cher, nchi ya kwetu ni nchi vraiment ya baraka, ni nchi vraiment iko très riche. Unaona, ni nchi iko na kila kitu, mais vraiment vitu tukua naanza kuona, vraiment bilikuwa ni huzuni. Ba refugee balikuwa parsi par là. Unaona, kuko mama mwa hivi mwenye tafuta kuita, ndamuita saa mwa hivi vraiment, nimuite nimuulize, ule mama nilimuona, mimi namkumbuka ni mtu wa Kenya. Niko tafuta nimuite vraiment dans 5 minutes nini kanda mpata, nimuite kidogo nimuulize vitu vilikuwa juu. Nilikuwa muona kudwani ya duani ya frontiere ya Rwanda na Congo, nimeona pale. Sasa nilikuwa tafuta vraiment nimuulize huyu mama bilikuwa juu nimeona Kenya, Nairobi. Sasa nilikuwa tafuta yeye peka tupatie vraiment nani nidoke habari bilikuwa juu ni nani. Acha niweze kuita mama atuambie kisi vitu vilikuwa. Ngoja nimuite. Galaxy A15 5G, temps d'utilisation 29 minutes. Ngoja nimuite kidogo. Ngoja nimuite. WhatsApp. Plus besoin de 0, option, bouton, disque, caméra, nimuite kidogo, niko mtafuta. Archivé, Isanani, plus de Mushaga, Manaali, Mama Elise, sélectionné, saisissez un message. Ouais, nimuite kidogo hapa. 14, bouton de retour, Mama Elise, démarrer l'appel vocal avec Mama Elise, bouton. Appel vocal. Allô? Allô ni mama Fofo? Niwe. Niko kusikia. Lakini sasa utajaribu tuongee kwa Kiswahili mama. Hakuna shida. Najaribu. Wakati mwa hivi nilikuwa nafuata video mwa hivi ya hii mambo ambayo yanaendelea Kongo. Kisha nikakuona ku frontiere ya Rwanda. Sasa nini ilikuwa inaendelea? Nilikuwa naona kulikuwa mabasi ni kama wa refugee wanatafuta kuingia Kongo. Sasa je, mnaingia Kongo? Tayari amani imepatikana huko? Amani inapatikana kabisa, tumefurahi. Wale watoto wetu na wakaka zetu wametuokoa kabisa, tuko na uhuru, tumefurahi sana. Tuliteswa muda mrefu, lakini hizi siku tuko na tunafurahi sana tena sana.
Mnafurahi ya kweli. Sasa mbona mlikuwa na uhakika ni kama mnaelekea kuvuka Kongo? Mlikuwa tayari mnajua kama amani kabisa imepatikana yote, hakuna tena shida kwa nchi ya kwenu? Hapana, hakuna shida. Wale watoto wakipata mahali Mm. tumepata kabisa kabisa Eh. ya Wale nchi yote mahali wakikuwa watoto gani unamaanisha? Watoto gani? Hao vijana wa M23? hawa M23. Ah. Mimi nawaita watoto juu unaona mimi ni mama mkubwa, ndio ni watoto yangu ni kweli zangu, lakini tumefurahi kabisa. Nasikia ni kweli kabisa umefurahi kuona hao watoto. Sasa yani wakati nilikuona ulikuwa kingali hapo ku frontier. Sasa hivi umefika tayari huko kwenu Kongo? Tuliingia tukaenda kuona watu wa ndugu zetu. Tumekaa muda mrefu bila kuenda kule kwa nchi yetu. Tulienda kumakaa, lakini tumesikia zile habari. Naona hii mtandao inatuonesha vitu. Sasa tumeona tukasikia kuenda kuona wa ndugu zetu wakingali kule. Tukaenda kuwaona, lakini tumefurahi, wameteswa sana, na sisi tulienda hizo kambi, tuko tuna mashida mengi, lakini hizi siku tuko tunafurahi kabisa. Na tumesikia kukua kabisa, kuenda kwa nchi yetu, tuende tujenge nchi yetu kabisa. Tumefurahi, wao watoto wametupatia kabisa furaha. Sasa mimi niko ngambo ingine, niko mbali kwa nchi ya Ulaya. Sasa lakini nakumbuka ile mahali ile kotea ya Bukavu, kuna mahali wanaita Nguba, kuna mahali wanaita Nyawera, kuna mahali wanaita Labote, Kuferuje, Kadutu. Sasa wewe sahi uko wapi kwa hiyo mahali? Uko Kadutu, Nyawera, Nguba, wapi? Tuko kule za Nyawera, wako na ndugu zetu. Hiyo mahali yote tuko na mandugu. Sasa wewe sahi uko wapi? Uko Nyawera? Niko Nyawera. Sasa ni hali gani iko Nyawera? Amani sasa imerudi, watu wote wanakaa salama? Nyawera tuko kule kote. Hizi tuko tunafurahi, hakuna zibira, hii ya kunyanyaswa imeisha. Kweli. Zile kupita watu wako wanakunyanyasa, wanakuiba, wanakutusi, vile vyote imeshimama. Tuko tunafurahi, watu wote wanafurahi, tuko tunapendana, na waza na ile ya kulana na kuchomana, zile zote zimeshimama. Tuko na furaha kabisa. Amuogopi tena kama mnaweza chomewa ama kukuliwa? Hapana, hatuogopi. Sasa mama, nilikuwa tafuta nikuite tu kidogo niwajulie hali, lakini nisikia wakati nilianza kukuuliza uliongea Kinyarwanda. Wewe ni wa kabila ya Wanyamulenge? Mimi ni Mnyamulenge. Alitutosha kule kwetu, tukaenda tukiisha muda mrefu kule Kenya, lakini siku nimeenda kuona bandugu. Unaona wengi tuko kule, lakini na wengine kule. Sasa unaweza ambia nini sasa watu wajue nini leo, waendelee aje kwa nchi yenu? Sasa utaambia Wakongole waishi aje? Sasa ni message gani unayo kwa Wakongo? Tumefurahi Wakongo, nawaambia Wakongomani wakuje tupendane. Ile zile za ukabila zililetwa na wale watu wa kutoka Rwanda, wale wa Interahamwe, waliache ile ni maneno mabaya kutuchafusha na kutugonganisha. Tuunge pamoja, sie wote tujenge nchi yetu. Na nyie mko kule ngambo ya Bulaya, mkuja tujenge nchi yetu kabisa, tuendelee kama zile nchi zingine. Basi asante mama. Unaitwa Mama Fofo? Yes. Ndio. Asante. Na mimi wananiita Mzee Tuko, na hii channel, hii YouTube channel wanaita Tuko TV Show. Ambia watu, unaweza ambia nini watu wa subscribe, waendelee kuona ingine mahabari? Kabisa
wafanye hizo subscribe, wafanye share, waoneshe watu wote kama kabisa, wote wajue kama gisi tuko huku kwa nchi yetu tunakomboa kabisa. Ya, basi hongera mama, poleni. Basi mkae na amani kwa nchi yenu. Ile mambo ya ukabila kiisha kweli kabisa, mtaona Mungu atawabariki. Asante sana. Asante pia mama. Ni mbarikiwe. Ndio. Huyu sasa ni mama, mnamsikia, anaitwa Mama Fofo. Na mimi kabisa ndeza waambia ndugu zangu, bwana, hii vitu ya kukulana, kuchukiana, kufanya nini, vraiment tubisabu, tubiache, tukubaliane na viongozi mpya, tukubaliane na viongozi wote ambaye Mungu atatutilia mbele, juu hii ndio wakati ya kuachana na maisha ya maumivu mbalimbali, maisha ya povrete. Angalia gisi zingine maisha ndugu zangu ziko propre. Ulishaenda Kigali, unaona Kigali iko propre, unaenda Maburundi kule kote iko propre, hata makote ya Makenya kule kote iko propre. Lakini kama tu nchi ya Kongo nje ilikuwa vraiment na vile mabuchafu ya vile desordre. Bandugu zangu, ifo tupende nchi yetu, vraiment tujifunze kufanya kazi, tujifunze kulipa mataxe, vraiment tupende nchi na tusarende, tukubaliane na viongozi na tupige magoti kwa viongozi, tukubali na tutii mibeko, vraiment tolanda mibeko ya boko ya mikonzi ya bakonzi. Donc oyo soda wana bazokima donc bazota na ebite soki Bukavu, soki Goma, soki nini, batuana pe continuer kubandi make, donc ezo simbate loko ezo simbate bandi make bitumona ifo ici là. Donc bandima lekisa minduki na bango na se batia minuki na se siko kubandi make biloko wana, vraiment il faut changer vraiment. Ngasko awa mze tuko vraiment nabapenda sana mandugu yangu watu ya Bukavu. Ndabambia kesho gisi vraiment hii vita ilianzaka na gisi naendelea mpaka leo, na naendelea kuomba, tukiwaombeana sisi zote juu vraiment tuachane na vitu ya kuchukiana, tupendane saba Kongole. Ndugu yangu, hakuna adui wa mwingine Kongo. Ni kitu tu ya misunderstanding. Donc atuelewane, atusikilizane, donc atukubalianake, tunakuwa na Kongole, tunakuwa baorgie sana ndugu yangu. Il faut comprendre, unaona? Juma alituambia sana ka nchi yetu koreshe, na si tulijisikia kujitia yulu vraiment kwa baorgie, mais vraiment neza bambia injo wakati na si tusarende, tunyenyekee, tukubaliana na viongozi mpya, vraiment tusikie donc butamu ya nchi. Tusikie vraiment gisi how many we can be joyful for our country, unaona? Ni kusema wana vraiment tukubaliane kama Mungu njoo iko anafanya hivi yote juu vraiment nchi yetu nayo iko nchi ya amani sana zingine nchi zote. Sasa ndugu zangu, vraiment uambie wenjako vraiment tukubaliane, tuungane mikono, tukubaliane, tujenge nchi, tuachane na hivi yote ndugu yangu. Leo mimi nasikia kama vita yenyewe inafika sasa Kamanyola, inarisikia kuko inaendelea kule kote Mauvira, mekule kote vraiment naweza sema tu ikifika watu ya Uvira mkubali tu moshere, vraiment kama mtu anakushinda tu mkubali vraiment, ulie ukubali tu mtu kupitisha ndani risasi mkicho moshere, kuvunje cerveau, akupitisha mkifua na nini, vraiment wewe ukubaliane tu, vraiment utie bunduki chini, kisha wewe ongee naye, mwambie finalement vie unataka nini, vraiment yata kwambia yenye anataka, hata kuua, na wewe usijaribu vitu ya kumchukiana na kumuua, na vile vitu ya kuana entre na nyinyi vraiment ile vitu mwa vya fomo share mubiache. Kisha mkiona tu bale ba mikonzi banafika, niko sikia vitu koita ba muyomba bakifika pale Uvira, nyinyi mkubaliane tu moshere, mwache vitu ya kuana batu wanakufa ni mingi. Kisha tuanzake ingine processus ya kuhurumiana sasa, donc commission de pardon, kuhurumiana. Mnajua tuliona ma video watu walikula wengine, watu walichomaka manyama za wengine, watu walipigana masasi, watu walifanya nini. Vraiment tufanye sasa ingine commission ya nani
ya reconciliation, commission sasa ya pardon, tupardonane kisha tukubaliane kama tuko bandugu. Munyamurenge aowane na Mubembe, Mubembe aowane na Murega, Murega aowane na Mushi aowane na Muzibaziba, Muzibaziba aende aowane na mtu wao sijui kama wapi, Munande, Mukusu, Munyanga, Munyabwisha nini. Vraiment tukue sasa bandugu moshere, tuachane vitu ya kuuana tena. Vraiment hii vitu teishe na aba soda bote wanayala mu nchi yetu. Vraiment no bakumelena nasi kama tushapata amani, batoke mu nchi barudie kwabo, kisha na sisi tubakie na nchi yetu ya amani, kwa msa tuendelee mzuri na sherti Mungu atendele bariki Kongo, na kabisa mtona kama nasiye tunaweza furahi saa zingine mainchi. Hii nchi yetu ya Kongo ni nchi mwaterelishe sana. Imagine moshere tukiachana hivi tu ya ujinga ya kuchukiana hivi, tuneseye kuexploiter hivi tu baraka Mungu alitupatia kama sous-sol. Tunajenga manyumba ya mzuri a travers pesa trezoro ya mwinchi yetu, tunajenga mzuri, tunajenga mabarabara za mzuri, na vile vyote viezi jengewa kama si wote bakongole atuishi mu amani, atuishi mu upendo, atupende inchi yetu. Hakuna adui moshere. Hii yote ni vitu ya shetani kwa tutia ndani, unaona me tukikubaliana kama Mungu alibariki Kongo depuis zamani, mimi nakwambia tutajenga autoroute sasa zenye tunaona mwingine mainchi, tutajenga gratte-ciel, tutajenga ile opportunité yote Mungu alitia mu nchi zetu, parcs nationaux mbalimbali, batu watakia visiter, tutadeveloper nchi yetu. Vraiment itafika mbali, mutonaka vraiment batoto yetu tutabachia nchi vraiment ya baraka. Sasa ndugu zangu, muangalie mbali, mujue kama hii vita iko mkono wa Mungu, mkono wa Bwana iko juu ya hii vita moshe. Sonona mimi niko waambia, niko ndugu zenu, niko ndugu yenu mimi nizaliwa Kadutu, niko mali Kadutu kubolo premier pale njoni niko bala mie. Sasa niko sikia hivi yote nasema Mungu mbele, kwani kwa sikia vraiment niko na huzunika, lakini leo njoni comprendre kama hivi tu ni volonté de Dieu mon cher. Mu comprendre hivi tu mon cher, bandugu zenu wa Kongole, muachane hivi tu, tupende na tupendane, tusarende kwa watu Mungu na utilize, tukie chunga après 5 ans. Mimi na watu peut-être après 5 ans tukikubaliana, mutona moshere gisi nchi yetu itakuwa nchi ya baraka, na mutanikumbukaka Mzee Tuko TV show benye aliwaambiaka kama nchi itakuwa ni ya baraka. Ndugu zangu nabapenda sana, na mimi najua kama Mungu ampetia mahali moya nguvu sana. Mimi entre tuko tunabaombea mie na jamaa yangu yote tuko tunabaombea, kwa vile ndesema tu moshere, weye angalia Tuko TV show na uendelee kuishare na uipatie mengine, na tusaidizane kwa maide mbalimbali, na tuiseye kujua nyakati hizi nyakati za baraka. Basi Mungu abariki, niko pale na baki nikiwa Mzee Tuko TV show. Mubarikiwe, bye bye.